Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syauqan, alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi yawman wa abadan wa daiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syiraf wal butunil dhiraf al-musaffa min musasi Abdil Muttalib bin Abdi Manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Amma ba'du, setajah para alim, setajah para ulama, segenap para masyayikh, pimpinan lembaga pendidikan Islam daerah Kak Dintoh, segenap tokoh masyarakat dan tokoh pejabat pemerintah, seteja para muallimil Quran, hadirin wal hadirat, bagus sehadir langsung berenang majelis Kak Dintoh, atabah yang menyaksikan secara online melalui siaran langsung Nusya TV dakwah bil hikmah. Seabdina nyon pengeporah karena tak nyeputung bersitung asmanah para ajunan, insyaallah tak ngurangin rasa hormat. Sedejah Rabu malam semangkin dalam rangka pengajian walimatul khitan Khairul Huda bin Muhammad Anwar Sadat, serta selain khitan cepon Mbak Erengah Ki Buruh engki Kak Dintoh teretan Bapak Rokib, sekaligus akikoh dari Ananda berdua tor sempurna aki pengajian malam semangkin kala bendoa munajat ngaholen setejah bengesepo nyelameten setejah leluhur di antara kaulah ben para panjenengan sehadir setajah teriring doa moga-moga amaliyah mulja Kak Dintoh etremaah tining Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam situng riwayat jelasaki bahwa pagi nang eswarga bedenak kanak keni keluar masuk dari Jannatul Firdaus. Bedenak kanak keni keluar masuk boleh, keluar masuk boleh, keluar masuk libelian, sampai malaikat Kak Dintoh heran. Biasanya mon ampun masuk ke surga tak tero keluar boleh. Mak bedenak kanak keni nikah keluar masuk seenggeh terganggu arus bengla benge Jannatul Firdaus ni keterganggu raga anak kanak ni kerok ngerok keluar masuk, maka kemudian malaikat manglo kanak keni nikah nak kanak keni been mak keluar masuk orang mun la masuk tak tero keluar boleh. Been mak ganggu orang se masuk ke surga ada apa been. Walhasil nak kanak keni ini kenyaot, wahai malaikat kau la masuk neng surga labeng se pertama neng dalam bapak kau la sobung, neng dalam embu kau la sobung, neng dalam emba kau le sobung, maka kula keluar boleh, masuk boleh ke labeng selain mi bola bedeneng ruangan lain. Ternyata neng Kak Dintoh sobung, keluar boleh, masuk boleh, keluar sampai libelian akhir orang niki masuk tertunda dek ke Jannatul Firdaus gara-gara anak-anak keni kelak.
Maka malaikat matur ke Allah Ta'ala, ya Allah kak dinto nak kanak kini aganggu orang saya masuk ke surga polana koro keluar masuk nyarereng sepona kak mereng sepona jawaban Allah Ta'ala reng tuana jeria raja tusana reng tuana banyak tusana ahli maksiat durhaka maka setia ki badanang neraka. Maka nak kini dia keluar masuknya reng tuana bapaan embuun embana jujuan tak kira beda karena sekeluarga orang ahli durhaka kepi. Tapi nak kini kadi to ngampul ya Allah pas ngadengin bang labang swarga orang saya masuk tak bagi bola nyari bang sepon tak temu pah mator le nak kini kadi to mak masuk ke swarga mun bang sepon badanang neraka sedaja. Jawab karena nak kini gele kain bi reng tuana karena nak kini gele walimatul akikoh walimatul khitan pada ben ananda khairul huda ben Anwar Sadat nih kah maka pemasuk kado akhirnya karena belasa Allah Ta'ala pas Allah Ta'ala adabu ya mau nak kini jiriah aganggu alur masuk reng-reng ke swarga para solihin selain koniin embuan koniin bapaan karena lambek saya nyelamatin karena lambek saya atas syakuran karena lambek saya nguncang orang dari man kaman paringin berkat paringin deeran paringin torator koniin reng tuanah sebenarnya eneraka pebolong ben potrana gele semareh tasyakuran walimatul akikoh walimatul khitan pada malam semangkin. Maka malam hari ini kaula mator kula malamah beda konjengan kabinan walimah ben hol semangken konjengan lagu konjengan mekasan tapi sebenyak orang konjengan ni ke walimah mon walimah polana nyelamatin mantan anyar mon hol maklum cinta ke bang sepona tapi sepaling jarang semangken orang membeda pengajian raja keng bola nah demi tasyakuran nak kanaan demi tasyakuran anak walimatul akikoh walimatul khitan jarang padahal mon orang menang sabe sepaling inti kan ki pertama sepaling inti kan bibit pertama mangkana pas eta syakurin dua kompoi kak dintoh tojuna semangken benih se kedua se bunga tapi bengeseponah oleh kebeceraan badanang alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Loh khitan ni kada remak asal usulah benih koronang Al-Quran benih koronang as-sunnah malaya panjenengan ngauningin monang sunnah nang hadis cerita aki mungkin dari zaman Nabi Ibrahim umur umur puluhan tahun baru akhitan tapi pada riwayat lain yang kita harus ngauningin napa Barnabas beda kitab dari agama lain nyamanah engki kak itu Injil Barnabas menceritakan bahwa sepertama asonat Nabi Adam pabisa Nabi Adam polana ketika Nabi Adam etondung dari swarga ketika atobat ketika aroma sakastah ala kodusah de Allah Ta'ala nikah diin pah kentat ya bang hari ragarari ya pah kentat pos ketok ya bang makanya menurut literatur Barnabas orang sepertama asonat nikah Nabi Adam pola nekeng atobat engkau nyake nah abek tibi malai engkau esaporah ben Allah Ta'ala pas tarik ya bang pas pecender langsung nikah pertama aja bang malai pada ngauningin sebagai bentuk tobat ternyata tidak semua yang menyakiti itu adalah bernilai sakit tapi justru ekeni seren ben Allah Ta'ala pada bentuk daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim ngakuin raji dua Sayyidah Sarah bencukan Sayyidah Siti Hajar tamburuan nyaman reng bini kan biasa tamburuan reng bini mana mau suaminya dimadu tamburuan jepon pah ngocak adebu Siti Sarah adebu dekah Nabi Ibrahim
wahai kakanda Ibrahim, sebagai bentuk cintamu lukai Siti Hajar. Demi raji si pertama elokain ongku derma carane sing elokain esot tu kopengah keng beni benapah ben anteng. Akhir pas bukan menjadi sakit tapi justru menjadi perhiasan. Tidak semuanya yang sakit itu adalah menyakiti, tapi terkadang membuat senyum. Contoh apa? Bayi bini hiburu rembi langsung esot tu anapa niroh selambe. Maka segak ditujukan kulen di anak 6 mon lahir umur petongare sunat langsung. Karena semakin keni walimatul khitan, walimatul tasmiyah, walimatul aqiqah nikah ngireng dek ke sunnah. Maka pada kesayan pada ben malam semakin gak dintoh untuk ananda berdua. Dalam badan kaula ben panjenengan beda beberapa anggota tubuh setambah lanjeng. Napa contoh? Pertama kokoh. Kokoh nika kan tambah abit tambah lanjeng. Semakin pendek seminggu lagi lanjeng. Montek ketok sebulan lagi lanjeng. Anapa? Pada ben obu kan senikah. Cokor semakin sebulan lagi lanjeng. Ada beberapa anggota tubuh kita yang terus berkembang. Apa boleh nah? Nah, salah situng debu beda telok tempat penginap na setan. Neng badan kaula ben panjenengan beda telok tempat burle setan nginep. Napa sih pertama? Seborana orang mun beda si koko na lanjeng. Jadi sesoge kok kono lanjeng gak sah. Pah bedeleng jeleng ah. Kaso unggune setan nginep gak sah. Setan nginep napa boleh datang dari WC lanjeng kok kono. Pas egeruwe budi. Cekak ternyata. Tambah pernah setan. Sebora. Si nomor 2 mah nep na setan neng bulune elong si sampai keluar gak sah. Kan bodoh kadung bulu na elong teger keluar kasa setan kasa agelandot wah dia tak cokor seneng setan kasa make kebayi ngitek kantona mangkan mun awudu kan pakon istinsyak. Napa istinsyak? Nyedot aing dari elong kan sedot keluar boleh malah setan ontur senike juga kokoh si nomor telok si paling penting. Napa? Neng hasyafah neng kemaluan neng orang si kita sunat guys ngitok antonin jangan setan dina paling nyaman apa ISIS mangkana mendinding laki kita sunat belite kan macam mesinnya guys kaso nginep hotel bintang 5 guys mangkana para rabu semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala ketok pas meletak nginep setan mulai bagus setan bagus dia mah ontur boleh nah ontur menangkah badana khitan. Jadi ananda kedua moga-moga oleh barokana akikoh ben oleh barokana khitan amin ya rabbal alamin. Mon kokonah lanjeng beni tanangah seketok tapi kokonah seketok. Mon bedo orang amosuan seteretanan tak akor sateretanan beni orang seta esapah tapi rasa cubaan sebuang kan kadang beda sateretanan tak nyapa guys beda banyak kan toh pada bentanang mon selanjeng kokonah beni tek entek nah seketok tapi kokonah seketok maka mun beda orang tak akor beni tak nyapah dek kata tangkena tapi sapora sifat kecubaan bayi saya buang karena dilahirkan dari rahim yang sama. Mangkana para rabu semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala kaulah ben panjenengan paling istimewa na orang nikah orang seengak dek kebeng sepo malam semakin luar biasa kula ki buruh disuguhi makanan legendaris asli Madura. Napa? Makanan sate niki legendaris asli Madura tapi mon keturunan Pak Sakera
Mun keturunan Pak Sakera, tokoh legendaris Madura kasemun beri sate trauma aja. Trauma. Penyorot sate aja. Loh, anapa? Kalau atanya ke kancan yang pengil nih. Beda keturunan petong toronan dari Sakera. Anapa panjenengan mata kesokan sate? Oh engki. Dadi lambe bengesepo kauleh seanya ma Pak Sakera paling teguno orang. Pedil ben belendeh tak napa. Pedeng ben moso tak napa. Keng Sakera nyaman bini Marlena. Seborana nih. Pas Sakera nih ke Amadu je. Marlena sakit ateh. Ngebele pengapas na ben sengko. Ngebele ke company Belanda. Ngebele dek ke moso-moso na. Mun been teromate na tang laki gempang. Angkok ngebele minang ke angkok sakit ateh. Dari macara na. Tang laki setegu. Setak terdes pelor. Setak terdes senjata. Mun sampai ngakan ngangkui tanang kacir. Langsung lo kan. Langsung. Maka akhir beri sate. Beri sate. Pas Sakera ni ke para Rabu ketika beri sate tak sengaja ada dengan kui tanang sekacir. Tanang sekanan ada naseen, tanang sekacir ada sate. Aku Pak Marlena mate mon satenya. Artinya apa? Artinya apa? Kau leben panjenengan dalam agama Islam jangankan esonat cek ngakan beyator ngekui tanang kanan. Napa boleh urusan-urusan selain nikah pada ben si ojen semakin nikah kan mun si sadar pak ngele kapi nikah ada apa mak ngele ojen nikah berarti kan tanda orang sadar ana apa mak ojen beni sarang nggak sedak mandi keng bola nabade sing idah jadi mana ojen ben Allah Taala pah ngejit semula gelek hosok tak ada kulin sekali beda apa ojen cetak ngiding kabar mulai gelek bola. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nikah para Rabu semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala daripada beberapa alasan hikmanah orang seekhitan hikmanah orang se walimatut tasmiyah walimatul aqiqah ben lain semacam sebunga beni aben tibi tapi hatta sampai dek ke leluhur insyaallah pada ben malam semangkin amin ya rabbal alamin amin ya mujibas sa'ilah. Anapa mak acara Sakera karena malay orang mulai ngauningin tata krama si mapan malay orang mulai ngauningin tata krama si bagus kulah semangkin si paling miris ateh beten kaulah si paling miris neng jaban nikah tahun ning mun daerah Benggalan tahun ning mun daerah kecamatan Gelis tahun ning kulah si paling astabe ateh semakin banyak orang asal halaman sambil negu rokok sebora bebede orang kira-kira tu asal halaman kan sambil negu rokok ya Allah anak pemata sabe kade rokok padahal kan asal halaman minimal sabe neng tanang salajen kadung malah bodoh si asal halaman rokok pah yerep neng budi sini yerep pah asal halaman si kanan ya Allah derem anak muda harus ebarengin ngauningin anak muda harus mulai dididik kalau ben bagus nak anak ngodah ia ajarin kula nang jompok mun beda tahlilan pas hadir nak anak kene bi kula soro tuli mulai kada mak ni kene si hadir engki anu abdina komboye si yonceng kula ngocak ke panitia berkata tuli bagi soro mulai kada salam gembana karena ni kemon sampai kebiasaan tradisi nikah sepona tak ada tengah tahlil bagi ke sini kini gelak kasa sedangkan sini kini kan kita tamis malam aja yasin norok mau ngasih ke nak-nak kini ajak nak-nak kini norok ring sepona mapan ni ke pas tambah abid kau leben panjenengan neng jaban nikah kula kebeter tapi mau neng Madura insyaallah punten ki maksudnya tak pati jauh beda coba bedana pengajian kiai ketika sambutan minimal kudu matur nikah
minimal kudu matur. Makle samba kebebe tambah paringin kesayangan. Anapa bolana? Karena Allah Ta'ala merahasiakan beberapa hal. Pertama, Allah Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Tak kebala ben Allah Ta'ala. Mon Asyura kebala. Bila? Tanggal 10 Muharram. Badah. Nuzulul Quran. Badah. Tanggal 17. Molotan. Badah. Tanggal 12. Acara Rejab badah, nisfu Sya'ban badah 15 badah. Tapi badah situng seben Allah Ta'ala rahasia aki. Napa sih rahasia aki ben Allah Ta'ala? Lailatul Qadar. Ana apa bolana? Male orang repuan. Male orang repuan. Kamu si kuongku bareng ben Allah Ta'ala. Mangkan tak kebala. Mun molotan kepi pada akor 12 Rabiul Awal. Asyura 10 Muharram. Tanggal-tanggal selain tentu aki. Tapi Lailatul Qadar ben Allah Ta'ala rahasia aki. Pada nomor 2 barokan ring sepo. Barokan ring sepo ben Allah Ta'ala tak kebala. Napa ketika aki odi sededi barokah. Napa ketika wafat. Napa ketika holen. Napa ketika topetona. Napa ketika satosa. Napa ketika sebuna. Tak bangki rahasia aki. Keng toro ngah kak mering sepo sendi nak foto cek belas. Mangka namun beda acara sekaligus ngaholen mi pola pasti kesayan. Amin ya rabbal alamin. Para rabu semuljaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al Imam sitongareh beda imam nyamana Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Imam Abdullah bin Mubarak niki situng areh melampanang pasar. Ketika beliau melampanang pasar, pah nemonin orang wafat keng tada ken ngereken. Neng pinggir jalan pada jenazah wafat tada orang ken ngereken. Biasa aja neng setiin. Biasa tada senolongin. Orang wafat tergeletak seperti hewan yang mati di pinggir jalan. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak nika atanya ke penduduk pasar, loh nika mata ada senolong beda orang ageblak, loh nika mata ada senolong beda orang sedah, maksubung orang senolong beda orang wafat. Maka orang pasar nika bah ngocak, oh panjenengan tahu ning nika saya rasa mati, punten. Panjenengan tahu ning nika saya rasa tergeletak neng pinggir embong, punten. Saya nika, wah nika paling mursalah orang. Nika paling rosak ke orang. Lu ana apa mak rosak? Mun tak percaya sambian wahai kisana atanya ke keluargana. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak ketibian nika ben kebulan mekol jenazah gila. Kamu nika combon niser kula sobung orang se atau tolong niser kaulah eki baje pon kecombon. Nangis sebini panjenengan kiai ki. Dak ke Sayyidina Abdullah bin Mubarak panjenengan kiai padahal tak kenal. Maoning engki kaulah Abdullah bin Mubarak. Maoning engki karena laki kulah nika molen lambek pon awasiat. Dara macam pon wasiat tah dek mon engkau mate pagi tak kira beda bala tetangga nolong. Mon engkau mate pagi tak kira beda orang se peduli ke sengkok kecuali deki beda ulama. Berarti panjenengan ulama. Mak bisa nebak seni ke sambian. Napa amal lagi na sambian? Mak orang tak ada sendek. Orang menghindar kepi dari jenazah nah. Rajinah sambil nangis. Nikah cerita engki laki abdinah terkenal tukang nginum. Sehingga orang kampung eka dinto ngauningin sedaja bahwa kala kok na laki abdinah nginum melolo. Napa buktena benareh barung-barung beli. Benare barung temur, barung lauk, barung dajo beli khomrah. Tapi kiai bener laki abdina ngobengin tapi tak yenom ben laki abdina. Pakai kamah bedeneng somor ibu dina compok. Mon tak percaya ngireng. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak entar ke somor aja bon ibu dina compok. Bener ketika atole ke somor esena somor kabini kah putol khomer. Beni yenom keng yon talaki ke somor. Nang masyarakat terkenal tukang nginom syaribul khamr
tokang nginom bu mabuan. Tapi bini nah sengau ningin bahwa le engko meleh beni keng yenom keng tako beli reng orang lain. Jadi ben sengko beli buang ke somor. Boh tapi jepon laki na sampian terkenal melian orang bini kia engki kiai. Laki abdina leres ben malam gonta ganti perempuan, gonta ganti reng bini. Tapi beli reng bini eki bapaleman kakak dintoh beni bolong dermah elebelein sampai nangis, elebelein ben reng bini dermah talkan reng sepona, dermah anak ben setau paki dermah sehingga perempuan-perempuan yang dibeli oleh suami kami ketika keluar bukan keluar dalam keadaan ahli maksiat tapi atobat setuju. Tapi bala tetangga tak oni enggak lintoh, bala tetangga oni laki abdina syaribul khamr tokang zina ben lain semacam sehingga maklum ketika wafat pajet tak kira bedah sepeduli keng jepon laki abdina sepeduli deki ulama wal umara. Sepeduli ini kedeki adalah ulama ben pemimpin. Akhir beliau matur ke khalifah coba. Beliau matur ke pemimpin agama Islam waktu kak disah pas esolat lagi neng masjid jami. Sejarah mencatat tidak ada orang yang paling banyak mensolati sebagaimana orang ini ke esolatin waktu kenikah. Saampunah ngiding keterangan-keterangan saampunah wafat. Mangkan orang wali ini kah beni pangki ketika odin meloloh rahasia akiban Allah Ta'ala. Tapi mun ampun wafat padeng setujuan Allah Ta'ala. Syekhona Muhammad Khalil wafat 100 tahun segepongkor. Tapi sampai semangkin kitab-kitab kaji nang man kak diman Al-Matn Syarif, Takrirat Alamatinil Izzi, Syarhil Khalil sutujuh kaji rotib Syekhina Muhammad Khalil. Waktu beliau badah sobung semaos. Tapi saambona seto terbuka tabir-tabir setujuna. Sekadin tujukan orang wafat. Bisa jadi ketika odik lambak diremehkan ben orang. Tapi saambona wafat derajat yang kak papadeng ben Allah Ta'ala. Mangkana beabeen niat ngeholen bengesepo seengkeh barokanah akili dek kebeabeen amin ya rabbal alamin. Nang jompok beda ustad kula sering acarita nika nang pengajian ustad nika kesedaan ring sepona ring sepolah kien sobung ngomor maka ben malam pada benekan to tahlil malam pertama tahlil malam kedua tahlil ketika kula takziah hari keempat atau hari kelima kula tanya Ustaz Saiful Badri sambian bekto manah eda tengin almarhum ring sepona sambian pas ajawab engki abdine eda tengin loh dek remaja bon Rabu neng dalam mimpeh pas ada bucong peikhlas ya nak peikhlas ben siabri deer ke orang tahlil peikhlas nak seikhlas ruah depak kangko seben abri soto ke orang ruah seben abri tor ator seikhlas depak kesengko tapi kebala ketantre tanah ya sejung-ejungan tak depak kangko saking tero iya lemah mulai cukon mapan mulai acaranya bagus tak depak kangko koro rogi koro oleh payan anak pada pagi ya jadi akhir aku lepas yakin ya Allah berarti orang ini kok tu ikhlas pada ben pengajian malam semakin serabu peikhlas sendi acara peikhlas serabu benih keng bola nanapa-napa keng bola natro warathatul anbiya mon orang kaya warisnah bedah orang bangsawan warisnah bedah orang sogi warisnah bedah nak botonah esangkolen orang sogi bangsawan priai nak botonah ndik gelar gia keturunan ratoh disebut raden keturunan kiai disebut kiai bindere walaupun kadang anak tak pate ngaabana walaupun kadang komboyah tak pate pada ben embana tapi ewerisin gelar-gelar karena bengesepona mon orang soki oleh sangkolan artah
mun bangsawan paringin gelar-gelar dari masyarakat, tapi semakin beda warisna Rasulullah setepan itu tak berenang gantoh, semakin beda warisna Rasulullah beni dirham, beni dirham, beni dinar, beni dinar, beni obeng. Mun orang beri warisan obeng rebuan kapi, tapi semakin ni kebeda warisna Rasulullah itu tak berenang gantoh. Warisan apa? Al ulama warasatul anbiya, ulama nikah pewarisan Nabi. Anapa? Polana ulama di ilmu. Malam semakin nang tempat kadin toh beda cahaya ilmu. Mai pangki beni kau leben panjenengan si oning pertama. Saya si oning pertama orang saya jualan kan. Orang saya jualan oning pertama. Mak bisa. Kasakan jualan polan beda pengajian. Coba laku beda yang jualan guys. So, apa polana? Polana kasa oning deki berpengajian. Oning gak sejak berbarokah. Malah persatuan asongan, persatuan pedagang kaki lima bergrup WA. Besok pengajian di mana? Longkek. Tahu kapi. Tahu cek berbarokah tahu. Tapi terkadang ajualan melulu. Kau leban panjenengan oning jek pada pengajian mon hadir ke kantor kentojun meloloh bengesepo si wafat sebenarnya dalam kubur atau toran ke kuburan si lain arwatang tretan arwatang penakan sedih mah si nyander oh iya kita tretan loh cek mulai gelar harus datang lah raja si tujuh ada raja kencur lah. Saya datang de ada, mak tahu aru sampai payah kepayah noring. Padahal Mario jenin, enten tak apa kepayah kita. Kulo ojeng gini saya tak beri kipas bi Pak Rokib nih. Ketika Abah Musleh nelpon ke gula acara saya malam Jumat kayaknya. Oh ini, nengkam mah combon Pak Rokib jaket. Ma Pak Rokib jaket, ini kan anu jaketan si Rabu kita lemajunan. Oke, so nomor 2 polana kagula ndik cenci abri jaket aja. Makan pas bi kagula berbapa seleh panggil Pak Rokib jaket. Ongki kaso jaket enggak kelebun morleke nya. Makan kun ketemuan ben gula ki buru langsung aja ada jaket gini ke. Jaket barat teti ampun ongki ki. Wah Pak Rokib jaket ongkur nya. Para Rabu semul jaki Allah Subhanahu wa taala. Tebune Imam Junaid Al-Baghdadi mun Rabu kedisa-disa tekerjot dinama tera engki penapa na tera bentak padeng arifin melihat lewat pandangan mata hati dinama tera beda apa malam beda pengajian mak ngau ningi ajunan je tera iya pengajian je enor toron ding enor letoron orang sedateng tung bersitung ngibe enor cahaya nah karomanah masing-masing. Manggan engkau tinggal bes karomana orang-orang ria terak kapiro mana pola nah rekarene semalam meruah. Mangganah mun beda pengajian alhamdulillah pada ben malam semakin pekombakaki perampongaki insyaallah barokah sangat rajah karena termasuk totaan dari warisan para anbiya utamana sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyoonah peikhlasaki sedajagi serabu peikhlas sengagungin acara juga peikhlas sedajana peikhlas karena buana kadin toh sangat istimewa. Jadi moga-moga ekobul sedaja sarang Allah Ta'ala ben potra kadin toh jadi potra se bagus se soleh zurriyanah jadi zurriyah se sae. Amin ya rabbal alamin. Kula tak banyak pamator para Rabu minangkah panjenengan si Rabu ampun molen awal kele badan kaulah datang di budi pada si akasa iya make abid cek ki buru dateng ruang awal pada si nyaut engki teti kaulah nyoonah pamit dimin motor kesoon moga-moga dalam kesempatan selain kau leben panjenengan ki parinah tepangki boleh dalam kesempatan selebih muljah utama nah badanang akhirat amin ya rabbal alamin.
Terakhir, anak pemun pengajian mak beda pentasah. Beni pola nama lepat dong si acara mah beni. Keng sebagai simbol. Debun Habib Umar sedari Hadramut Yaman, pimpinan Darul Mustafa. Dari medebuna pagi nang hari kiamat beda panggung teki. Pas herah Nabi Muhammad si adebu dek ke para sahabat pagi nang yaumul ba'ats ketika dibangkitkan boleh dari kuburan beda panggung mewah minal yakut wal marjan, benih dari besek tapi dari mutiara yakut wal marjan. Pas saya senang atas ya Rasulullah akana minal mursalin, kenapa para rasul benih tapi rasul cemburu. Akana minan nabiyin, kenapa golongan nabi benih tapi nabi cemburu. Minas syuhada wasiddiqin, kenapa orang yang wafat syahid peperangan benih tapi orang-orang jeria kapi cemburu. Pasahera selongku napa orang si ahli hebat benih pasahera selongku nang atas orang setoman ngaji along bolong, orang setoman adua along bolong, orang setoman awirit along bolong. Pas ketika peleman engak dek ke esena, ketika peleman ngamalaki dek ke ilmu nah, maka pagi dibangkitkan ketika hari kiamat takarjot ya Allah mangko epo ongge pak engko epo ongge oh baru kan Pak Rokib jaket lambek dia engko noro engko wirid lambek engko noro se adua engko noro amin wah bade seneng kir pengkir para labu ben mak para labu yang engko se amin tengi dalam lambek engko lumayan lah ongge bade nang atas mun sisi hosok bade nang tengah. Para nabi cemburu tero ongge iki ya. Para nabi cemburu terus naik lagi ya, tapi dahulu Nabi Muhammad khusus umat Nabi Muhammad, khusus umat Nabi Muhammad. Nabi Musa cemburu, Nabi Isa cemburu, malaikat cemburu karena tak bisa ongke. Minangkah orang seajar, orang seawirid, orang seasolawat, orang seadua kak dintoh hanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serah nikah insyaallah kaulah ben panjenengan setuju amin ya rabbal alamin. Sekadin toh pemator dari badan kaulah nyon pangaborah menabi ibadah salah ben lopotah nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sebelum tutup kalaban doa ngampongah ngemis pamaosan Fatihah sekalian aki engki polana kaulah tak jepok dekah tawassul gelek tak jepok dekah pamausan gelek jadi ngambong ngebejrena kalaban situng pamausan Fatihah eker tekaki dalam ateh tibi kalaban barokana debu hadis ki puruh moga-moga kaulaban panjenengan malam semangkin oleh ridhonah Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kaulaban panjenengan oleh syafa'ana Nabi Muhammad. Moga-moga kaulaban panjenengan oleh barokanah para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in. Wa khususan ila hadrati sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Imam Abil Hasan Asyadili wal Imam Muhammad Bahaiddin An-Naksabandi wa ila hadrati sultanil ulama imamina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa imamina Nu'man bin Thabit al-masyhur bi Abi Hanifah wa bi haqqi sultanil arifin Syataifur Abi Yazid al-Bustami wal Imam Junaid al-Baghdadi wa bi karamati sultanil abidin Syekh Ibrahim bin Adham wa Syekh Bishr al-Hafi wa bi haqqi sultani hujjatil Islam Sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wal Imam Syihabuddin Ibni Hajar Al-Asqalani wa bi barakati sultani salawah Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani wal Imam Syarafuddin Al-Busiri wal Imam Ja'far Al-Barzanji wal Imam Abi Abdillah Ad-Dibai wa bi barakati sultanil karamah Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani والشيخ عبد الحميد بن إثبات والشيخ نواوي سيدوغيري وببركة سلطان الولاية شيخنا كياي عبد الله سخال
wa bi barakati sultanil qulub Asy-Syaikh Abdullah Yakin, wa bi barakati masyayikhinal kiram wa walidinal kiram rahmatullah taala alaihim ajmain, wa bil khusus kaangkui Syekh Holen malam semangkin utamanah ulama'il haramain asy-syarifain min jami'i ahlil ma'lah wasyubaikah wasyarayi wal baqi wal muaisim waz zambal, wabil khusus nyoonah dek kapanjenengan sedejah kalaban akalateng dek ka asmanah para ulama ki puruh kaulah ban panjenengan sedejah tor ngatoren kebungaan dek ka embuk bi tibi, maka ngemisah dek ka panjenengan si ampun wafat punah seputaki asmanah pahadir dalam atehnya mana ibu paenga dek kasalerana paenga dek kemuanah ibu paenga dek pernah acerengah ibu ketika melahirkan kita, paenga dek seronah ibu semalam tak asaren demi ajegeh beabeen ketika sakit, paenga dek epuh seh keberak ke temur tak pernah tong bitongan demi potrana, sebutnya mana epuh dalam ateh se punah ki badayomor, moga-moga ban Allah taala ebdati orang sepo se adil, ebdati orang sepo se lancung umur, ebdati orang sepo se bisa abimbing potrana, sebut juga nyamah bapak kaulah ban panjenengan hadiah aki pa ikhlas majlis malam semangkin deka bapak kaulah panjenengan. Bapak memang tak ngandung pada ban epuh, bapak memang tak pernah hamil sangang bulan berak ke temur, tapi kalau ban barokana bapak ketika beaben keluar bapak sepertama ngadenin kopeng sampai acereng bayina karena ngolaten setan si buruh dari koodi ne beji minangkah barokana bapak si aden, sebutnya mana bapak. Ayah kami ya Allah adalah orang tua istimewa, lelaki gagah sedimin soge, tapi akhir hayatah penuh kalaban oben kolen keriput sedaja badanah nok sedaja tanangah sedimin alos di akhir hayat auba dadi kasar sebagai wujud ikhtiar merajah kaulaban panjenengan sedaja. Dan hari ini ya Allah kami belum bisa balas budi kepada ayah dan ibu. Ketika orang sepuh tanya aki napa se paling sakit beni arembi, napa se paling sakit beni alahiraki anak, napa se paling sakit sentak ben anan tibi, ela ben anan tibi, kani aja ben anan tibi. Padahal lisan itu yang dahulu mengajarkan berbicara adalah kami. Lesan anak saya ngajarin abenta lembo ibu, tapi neng akhir hayat embu esake. Hadiah aki pengajian gak dintok kui bapak ben embu kaula panjenengan. Si ampun keluarga sebutnya mana matuana, si ampun keluarga sebutnya mah matua laki matua bini. Orang sepo anyar serela potrana ikibah, serela potrana esambi, tapi tak rela potrana SHKN. Sedangkan dalam kehidupan kami sering menyakiti keluarga kami. Mbalake mbabini kaula panjenengan sebut akinya manah. Orang sepo istimewa, sedalam masa tuanya ki sempat mikirin komboya, ki sempat mikirin sangkolna, sedangkan beaben ampun abid tak ngirim Fatihah. Ya Allah, jadikanlah munajat kami malam ini hadiah terbaik bagi beliau sedaja. Menabi nengko purah malam semangken tepak peteng Guste patera aki kalaban annora Nabi Muhammad. Menabi nengko purah tekepe ya Allah sampai ancor tolang-tolanga, sampai remok badana, sampai bucok ya Allah. Pejemberaki kalaban barokana ilmu ben aulia sehadir ka dintu Guste. Menabi nengko purah ya Allah tepak baringin azab ben seksa sepanas obaki kalau ben celepar rahmana ajunan beleseh kasih sayang ajunan, wabil khusus
untuk ananda yang dikhitan Kak Dintoh tetiaki anak foto sebagus banjukan anak-anak abdina seteja si ampun di anak sebutnya mana anak seseriang sebutnya mana alen sebutnya mana si ampun keluarga si bini nyebutnya mana lagi nah betapa sering pernah durhaka dek ke keluarga nah si laki juga nyebutnya mana bini nah karena tak pernah oning rasana keelangan kadang tak eman ya Allah nyo'ona lanjengaki umur keluarga abdi na Gusti kalau ben barokana majelis Kak Adito seandainya di antara mereka bodoh seetak diraki diinggi lanjeng alhamdulillah tapi abdi na kebeter tako abdi na tibi atau berkeluarga atau beranak abdi na ben ajunan kesokanin dalam waktu dekat etikanin pada pada sakaratul maut tak siap Gusti ki pernah asolat bang tobeng ki pernah apuasah bang tobeng ki cerek kerpekeran asodako kita belum atobat Gusti nyo'ona sabora de kajunan ya arhamar rahimin kalaban barokana pangajian Kak Dintoh nyo'ona lanjeng umur sedaja bisa jadi di antara kami pada si umur 10 tahun lagi alhamdulillah tapi ya Allah jangan-jangan ada di antara kami sebenarnya ajunan etaker umur kurang 5 tahun lagi anak kana pas yatim piatu tate ke Gusti atau bisa jadi di antara kami pada si umur kurang setahun lagi tahun datang tak ada pada ketelas boleh atau jangan-jangan pada di antara abdina sehadir Kak Dinto Gusti malam semangkin adalah perjumpaan terakhir tak pangki boleh nyo'ana tobat Gusti nyo'ana pelanjengaki umur dimin ya karimal ihsan ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram ngemi sedekah ajunan ya Allah sebagaimana abdina salat adep ke kiblat terode ke Mekah Gusti sebagaimana abdina salat adep ke kiblat teronga bese langsung Ka'bah idinaki Gusti panggilaki Gusti sebagaimana abdina mancing mahalul qiyam teroyon jeng ke Madinah terode pada katana muljah terode pada katana Arafah sedebunah para wali orang sedepak ke Arafah tu sana esopora sedeja maka abdina teronit ke tanah Arafah ya akramal akramin mana bida pada kejanjina ya Allah anak-anak abdina mana bida pada kewaktona ya Allah anak-anak abdina paringin becekeh semerngin abdina sakaratul maut mana bida pada kewaktona ya Allah tero anak abdina senalken abdina neng kopeng Kak Dito mana bida pada kewaktona tero abdina iyo song katel abdina ban anak tibi sebagaimana ngemben ketika kini mana bida pada waktona tero esolan ban anak neng sof pertama solat mana bida pada waktona tero neng liang lahat anak abdina sengadenin kopeng abdina ya Allah sebagaimana lemba abdina adan ketika mereka lahir teronga coba keajunan ngiba kalimat tauhid dari anak ngiba sangoh dari anak abental selimut kain kafan dari anak jadikanlah akhir kalimat kami ketika wafat nanti dengan bangga mengucapkan kalimat La ilaha illallah arang-sarang maus kalimat tauhid kalaban makrifat medem kalaban mata medem aromasa atobat aromasa iolatin ben Allah Ta'ala nazranah Nabi Muhammad aromasa kastah dia kelakuan sebenarnya kelakuan setujunya La ilaha illallah bi asraril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نوينا بصلواتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك فتقبلها منا وأزل حجاب الغفلة في قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلى مقامه يا الله في مقامات المرسلين ودرجته يا الله في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل والتغيير واغفر لنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على نية القبول ببركة سيد الرسول وبجاه أبي البطول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Menabi bedah salalo potah nyon bangoporah secek rajana menabi bedah sangoh seepek tapleman aropa aki hidayah manfaat dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.